کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے آقا جی حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ایک کلام میں پڑھیا خاص جگہ تے میں پڑھدا کیونکہ انہاں کیا ایک کلام اپنی مرضی نہ تسی سنا دیو او میں دو شعر حضور دی بارگاہ چ اسی پہنچ گئے ہیں جیڑے مدینے دا رستہ دسن فاروقی انہاں بندیاں کول ہی بہنا چاہیے کیونکہ بندے ہوندے ہی ہونے باقی سانو ڈیٹیل چ جان دی ضرورت نہیں بندے تے وہی ہوندے نے جڑا منن والا ہوے ضد نہ کرے توجہ اور میں رمضان شریف چ جگہ بھی اتھے ملتی رہی جتھے حضرت امام حسن حسین کھیلتے سن اے دو شعر میں پیش کراں گا ایک ایتھے ایک پھر قبر چو جا کے حالانکہ قبر چو جا کے کون شعر پڑھ گا آج میں سنانا ہے تھانوں ایک ایتھے ایک اوتھے ایک کان لا کے سنی دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کان لا کے سنیا ماہی نے عرضا دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا کان لا کے سنیا میرے آقا نے عرضا دکھڑے سنا کے مزہ آیا گیا دکھڑے سنا کے مزہ صرف سنا کے ہی نہیں اگے چولی بھی پڑ گئی ہے دونوں ہاتھ چکو او خیرات پائی او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا او خیرات پائی او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا کان لا کے سنیا اور ماہی نے عرضا کان لا کے سنیا ماہی نے عرضا دکھڑے سنا کے مزہ آیا گیا او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کے مزہ آ گیا اکرم حسین صاحب میرے نال انشاءاللہ تسی ایگری کرو گے راجہ ساؤنڈ والے ساڈے بھائی جان اللہ کدوں دے ہن تک کدوں نہیں پتہ نہیں ادو ہے سی کہ نہیں ادوں دا ساؤنڈ ہے تہاڈا اور اج بھی وہی رنگ ہے کئی آئے تے کئی گئے پر راجہ ہی حقیقت گل ہے سبحان اللہ یہ شعر بڑا خاص ہے ان تہاڈی بھی گل میری بھی تے تہاڈی بھی قاری صاحب احتشام صاحب جدوں دیاں پھڑیاں نے سونے نے ٹوڑا نہ ریاں نے تھوڑا نہ پیاں نے لوڑا جدوں دیاں پھڑیاں
जदों दिया फड़िया जदों दिया फड़िया जदों दिया फड़िया जदों दिया फड़िया ने सोने डोरा लवैया दे थोड़ा लपैया ने लोड़ा लवैया दे थोड़ा लपैया ने लोड़ा। अच्छा जेड़े नात सुनन लग गए वो कहन लग गए भुल गए ने गीता ते गज़लां दे चसके ओदे गीत सुन के मज़ा आ गया भुल गए ने गीता ते गज़लां दे चसके चसके ओदे गीत गा के मज़ा आ गया। शेर ये प्रॉब्लम है इस कलाम दा है हर शेर पहले तो सुना है हुण तुहानू मैं मदीना शरीफ दोबारा लैके चलना हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हां दे घर अगे डाची रुकी सी की रुकी सी नबी पाक दी डाची मुबारक हुण वो की कह रहे ने जारी गल है बड़े बड़े सरदार कह रहे सन साडे घर आओ सरकार जदों मदीना पाक आए हजरत अबू अयूब अंसारी भी हौली हौली कह रहे थे सरकार ने फरमाया जिथे डाची रुकेगी उथे क्या होएगा ते डाची नूं भी पता सी किथे रुकना है तैनूं ते पता नहीं हुजूर नूं अपने वर्गा कहण वालिया उस डाची नूं भी पता सी कि नबी पाक दा दिल किथे रुकंदा है। ए अयूब आखल सरदारां नूं जाके डाची खलो गई मेरे भूवे आके ए अयूब आखल ए अयूब आखल सरदारां नूं जाके डाची खलो गई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भूवे का गुलाम और आकड़ भी होवे झूठ बोलता है बहुत फैसले जान की जरूरत है झूठ बोलता है हुजूर दा गुलाम होवे आप ते चादर दुश्मनों के पैरों थले विछा देते सी हुण देखो डाची रुक गई है गर्म हो गया है ते फिर भी तरला ते मिलते की बड़ा मान रखे बड़ा मान रखे गरीबां दे आका एक कुल्ली सजा के मज़ा आ गया। दोनों हाथ लहरा के कह दो बड़ा मान रखे बड़ा मान रखे बड़ा मान रखे ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा कुरान करे गुफ्तगू समझाए मुस्तफा मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर मैं भी पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा और मेरी तो जोरियां है मुजफ्फर भरी हुई जो बात कारी साहब कह रहे हैं मेरी तो जोरियां है मुजफ्फर भरी हुई अरे मांगे वो और क्या जिसे मिल जाए मुस्तफा हाथ उठा के सारे कह दो बड़ा मान रखे बड़ा मान रखे गरीबा गया का महफिल सजा
مزہ آ گیا. اور ڈراؤن آ لیا جیڑا حضور دے غلام نو ڈراندا ہے اصل چ خود ڈرے. شرک کرتے ہیں نا جڑا کیڑے مکوڑے آن گے میں کیا آن گے تیری قبر جدا پہلے ہی دنیا تے یقین ہوئے کہ جدو مرے گا قبر چ حضور نے تشریف لیا ہے. تیرے ارگا کیڑا مکوڑا حضور دی محفل چ نہیں آ سکتا کہ جتھے تشریف ہی حضور نے لیانا اتنے کیڑے مکوڑے دا کی کام. اسی سمجھنے کہ کوئی نہیں آن دیندا اے آ ہی نہیں سکتے. یہ دنیا دے کوئی صدر دی یا وزیر اعظم دی محفل نہیں, یہ دو جہاناں دے بادشاہ دی محفل ہے. یہ سیکیورٹی اس سے دوسری ہوندی ہے. آج جڑی یکدم موسم چ تبدیلی ہو رہی ہے یہ خاص گل ہے, یہ ایویں جی گل نہیں. یہ کدی محفل ہے؟ سرکار دی محفل ہے. ہاں حضور دا غلام دنیا تو چلا گیا قبر چ, اتھوں شعر پڑھ رہے ہیں. کی کہہ رہے ہیں؟ او زیارت بھی ہو گئی, پڑھو گے وہ قبر چو پڑھ رہے ہیں, پڑھو گے تو ہاتھ دونوں چوک کے کہنا ہے زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, میں تو زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی. لوٹا ملوان ڈرا رات قبر دی گالی, پر میں سنیا جد موٹے کملی کالی. زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, میں زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, زیارت بھی ہو گئی, راحت بھی ہو گئی, اکھیاں نال تلاوت بھی ہو. اگلی گل سنو. شاکر سا مرن کولو ڈر دے, او قبر وچ تے آ کے مزہ آ گیا. شاکر سا مرن کولو ڈر دے, قبر وچ تے آ کے مزہ آ گیا. زیارت بھی ہو اکھیاں دی نال عبادت بھی ہو. اور شاکر سا ہے قبر چو پڑھ رہے ہیں, شاکر سا ہے مرن کو ڈر دے, قبر وچ تے آ مزہ آ گیا. دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا. آخر